I am Mohammed and this is my Mohammed Stories channel. आज मैं आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराकी तहजीब का इलाका। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में रहते थे। उनको अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता किए। उन्हीं में से 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे सामने झुके हुए हैं। उन्होंने उस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस ख्वाब का मतलब बताया। उन्होंने कहा, ऐ यूसुफ, आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा। उन्होंने ताकीद की कि उस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को ना बताएं। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई। ये देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बड़े उनसे हसद करने लगे। एक रोज उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की। उन्होंने बहाना बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त ले ली और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार कर उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया। उनका ख्याल था कि नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा ले जाएगा। उन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़ का खून लगाया और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कुर्ता ला दिखाया। कहने लगे, यूसुफ को भेड़िया खा गया है। कुर्ता फटा हुआ नहीं था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनके बेटे झूठे हैं। फिर वो आते जाते काफिलों में नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करने और दुआएं मांगने लगे। उन्हें यकीन था कि एक रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम जरूर मिल जाएंगे। उधर कुएं के पास एक काफिला गुजरा। वो काफिला मिस्र जा रहा था। काफिले वाले कुएं के पास रुक गए। पानी निकालने वाले ने डोल कुएं में डाला। नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में चढ़ गए। उसने जब डोल ऊपर खींची तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे को देखकर हैरान रह गया। काफिले वालों ने सोचा कि उस बच्चे को मिस्र में ले जाकर बेच देंगे। उन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया और मिस्र की जानिब चल पड़े। मिस्र पहुंचकर उन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि बच्चा मेहनत का काम नहीं कर सकता, इसलिए कीमत ज्यादा नहीं मिलेगी। उन्होंने वो बच्चा बिल्कुल ही मामूली कीमत पर एक शख्स को फरोख्त कर दिया। वो शख्स अजीज़े मिस्र था। वो नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में ले गया। उसने अपनी बीवी जुलैखा से कहा कि उस बच्चे को इज्जत के साथ रखना। हो सकता है कि उससे हमें फायदा पहुंचे या शायद हम उसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत
عورت ہونے کے علاوہ بہت زہید بھی تھے۔ انہوں نے محل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت سے کئی مسائل حل کیے۔ وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ سمجھدار شخص عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام پر ایک غلط الزام لگایا۔ ایک سمجھدار شخص نے ثابت کر دیا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ یہ سن کر شہر کی عورتیں زلیخا کے جھوٹ پر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ تب زلیخا نے اس الزام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے الزام میں قید تھے۔ وہ قید میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار دو قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اس سے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہ گئے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب میں تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل بھیجا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال قحط رہے گا۔ اس آدمی نے یہ تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کے تو سمجھ گیا کہ الزام جھوٹا ہے۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے۔ خوشحالی کے 7 سال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ سے گودام بھر لیے۔ قحط کا زمانہ آیا تو وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں کچھ نہ بتایا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ ایک ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نے بنیامین کو چھپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی۔ اب بنیامین کی جدائی بھی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کرے۔ اس وقت مصر کے وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھائیوں کو بتا دیا اور وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور خاندان کے سارے لوگ مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس عزت سے تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر پائی۔ ان کی میت کو مصر میں دفن کیا گیا۔ Do you like Please subscribe and like my channel. Do you like learn more stories? Then press